मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वन्दे मातरं सुजला सुफला मलयज शीतला सस्यश्यामला मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा सदा शक्ति बरसाने वाला प्रेम सुधा सरसाने वाला वीरों को हरसाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion.
In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Namaste to all of you. Today we are celebrating our 75th Independence Day. I wish you all a very happy Independence Day. On this auspicious occasion, let us all remember all those who have sacrificed their lives for the cause of freedom. Let us all pay homage and respect to all of them. Jai Hind. Respected Principal Ma'am, teachers, and my dear friends. First of all, I wish you a happy Independence Day. This was the day in 1947 when we got freedom from the British rule. This is our 75th Independence Day celebration. 75 years ago, British ruled India. They came to India on the pretext of trade and gradually took everything under their control and made us slaves. We are fortunate that our forefathers fought for us and gave us a peaceful land. A peaceful life that we are now living is just because of their sacrifices. Many leaders like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh and many others devoted their whole life for the service of nation. The most important contribution to get our freedom for our country was given by Mahatma Gandhi, who used the powerful weapons like truth and non-violence against the British rule. Today, India is the largest democratic in the world and developing rapidly in the fields of technology, health, education, sports and many others which wouldn't be possible without freedom. So, as we all know, Independence Day celebration starts when Prime Minister arises and proceeds for the first and most important aspect of the celebration, that is the flag hoisting ceremony, and addresses the nation. After this, the Indian Armed Forces conducts parades and many colorful programs also takes place. We salute our national flag and a national anthem is sung as a part of it. Schools and colleges too conduct the flag hoisting ceremonies and many cultural programs on this day. So as a citizen of India, we should respect our nation and do our duties well so as to make our country more beautiful. This day motivates us to bond with each other irrespective of their caste, religion, gender that we belong to. So, at the end of my speech, I would like to say that we must be proud to be an Indian and not to forget that they sacrificed their land to get us freedom. And now we should think that what we are going to give our next generation. So, let us celebrate this occasion with joy and with the memory of their sacrifices. Jai Hind, Jai Bharat. अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। नमस्ते, मैं पवन, 9वीं कक्षा का छात्र। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मेरे कुछ विचार आपके साथ बांटना चाहता हूँ। जैसे कि हम सबको पता है, आज़ादी की जो सवेरे को आज हम यहाँ देख रहे हैं वो हमें रातों रात नहीं मिली। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे कई वीर सपूतों ने उनकी प्राणों की आहुतियाँ दी है। आज स्वतंत्रता दिवस की इस शुभ अवसर पर मैं उन सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन करता हूँ। हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि 15 अगस्त सन 1947 को भारत को कई वर्षों बाद आज़ादी की पहली सुबह प्राप्त हुई। उस दिन पहली बार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले पर राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराया था। आज भारत को स्वतंत्र हुए 74 वर्ष हो चुके हैं और आज भी भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराकर देश को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और हम सभी को पता है, कोविड महामारी के कारण भारत
ने अपनी स्वतंत्रता दिवस बनाने में कोई कसर छोड़ी नहीं। भारत का बच्चा बच्चा स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उत्सुक है और हर नागरिक पूरे जोश और उत्सुकता के साथ इसकी तैयारियां कर रहे हैं। मैं इसी के साथ 2 पंक्तियां कहकर अपना भाषण यही समाप्त करता हूँ। देशभक्तों के बलिदान से आजाद हुए हम, देशभक्तों के बलिदान से आजाद हुए हम। कोई पूछे कौन है हम, तो कह दो गर्व से हिंदुस्तानी है हम। जय हिंद, जय भारत। നമസ്കാരം. ഓഗസ്റ്റ് 15 ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും സന്തോഷവും അഭിമാനവും നേരുന്ന ദിനം. പതിറ്റാണ്ടോളം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അടക്കി ഭരിച്ച ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നും നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്ത ദിനമാണ് 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15. ഇന്ന് 75ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം. അത്യധികം ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷത്തിൽ എന്റെ സ്മൃതിമണ്ഡലത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി യത്നിച്ച അനേകം മുഖങ്ങളാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, ഭഗത് സിംഗ് തുടങ്ങി അനേകം ധീര ദേശാഭിമാനികൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ ജനതയെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചു. ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം, ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങി അഹിംസയിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നുള്ള സമരമാർഗത്തിലൂടെ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്തു. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ഇന്ന് ലോകത്തിലെ വൻ ശക്തികളിലൊന്നായി ഇന്ത്യ വളർന്നു. നമ്മൾ എന്നും ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട, പേരുപോലും അറിയാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിനു ധീര ദേശാഭിമാനികളുടെ ചോരയുടെയും പോരാട്ടത്തിന്റെയും വിയർപ്പിന്റെയും ഫലമാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുക എന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ്. ഈ രാഷ്ട്രം നിലനിർത്താൻ, സംരക്ഷിക്കാൻ, പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭാരതീയരാകുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ധീര രക്തസാക്ഷികളുടെ ജ്വലിക്കുന്ന സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അതിർത്തിയിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ധീര ജവാന്മാർക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. जय जय विद्या भवन भारती, जय जय विद्या भवन हमारा. जय जय विद्या भवन भारती, जय जय विद्या भवन हमारा. ज्ञान कर्म की ज्योति जगाता, अमृतमय विद्या सरसाता. यहाँ जगत कल्याण सुधा की बहे प्रेम रसधारा. जय जय विद्या भवन भारती, जय जय विद्या भवन हमारा. जय जय विद्या भवन भारती, जय जय विद्या भवन हमारा. जनगण मन अधिनायक जय